Okay. So, hindi pa po tangi kung hindi ko makauyon sa mustard. Jutay lang. Okay. Sa tingin, sa big one. Sa big one. Okay, finish? No, not yet. Okay, use your spinning spoon. Okay, next. Ketchup. Wow, so paborito ng ketchup sa mga kids. So you put ketchup. Sa big bread lang ha, sa big bread. Okay, dad? Sige po sa inyo, ang inyong anak. Okay, listen kay Manolo, kay Manong Cheesy na yan. Okay, next. Done? Okay, next. The pickle. The pickles. So, hindi pa ko tangi kung hindi ka o yun sa pickles. Okay, pickles. So, let's sino din paborito sa pickles. Si Rael ay paborito. Yan ko no. Jutay lang yung ketchup. So, butangin yung ketchup in yung bread para manami. Mas damo, mas masarap. Okay, yun po. Sa big bread, Jamaica, sa big bread. So, sa big bread lang tanan ibot ang mga ingredients. So, that. Okay. So, next. Tapos ng pickles, you put a cheese on top of the pickles. Wow! So, very good sa mga kids. So, tapos no ang cheese sa big bread. Sa bawang sa pickles. Sa big one, ha? Butang sa big one. Wow! Dan? Kagamo isang cheese yung ginangin pasal-pasal. Okay, next. The burger patty. So, butang ang burger patty. Lapit ka lang. So, butang ang burger patty. Wow! Sa big bread lang ibutang ang burger patty, okay? Ay! Cat! Okay. So, next. The last one. The small bread. Butang sa patty. Sa baba sa patty. Wow! Very good! Okay? So, last. You cover. You cover it na. Kabalo, dahil masok-sok si Manong Cheesy Gloves. Sinairap na ng burger ita. Okay. Dito na lang, pati-pati. Sa kapit. So, we need to put side by side. Like this. Very good. So, No. very good. What else? Ano ka rin? Si Amari. Sina, pati-pati. Okay, hold mo sa side by side. Like this. Spray pa dito po. So, balis ka na. So, very good. So, kabalon? Yes. I-fold nyo sa kilid ka kilid. I-fold sa kilid ka kilid. Very good. So, ano yun? Okay, kung you fold it by side. Dahil, uyate. Okay. You fold it. I think. Tara. And, tapos, sa side, yung